Already, the players are ready. Barangay Panas, Consolacion Cebu, bakbakan na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Jomar Tonton Abog. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert. Game 1 tahon daw eh. Tuara. Ayay, kuha pa Jobert. Tok mo ni Abog. Wala, good item. 1-0 na 1-0. Merang kada early in the game ang Team Consolacion. Kini parado serbisyo Tonton. Ay Lobo. Gipusingan ni Tonton gilambahan. Saud ni Jobert gipun na ni Jomar Roma. Wanan nagkiginubatay ng Team Consolacion sa Team Cebu City. Bilwa ang Team Cebu City. Giba ang depensa. 2-0 kaibigan. In favor of Team Consolacion. Okay, ato ang double bakbakan diriya sa Barangay Panas, Consolacion Cebu. Sponsor din sa mga barangay officials, idol. O sponsor sa mga ginubanan sa SK officials. O organize ni Boss Zach Bihag. 2-0. Agay, talk mo ni Jobert. Awa na. Impas na ng utang, side out. 2-0. Bola sa Team Cebu City. 2-0. Kini serbisyo Kulapo esta vez para ano. Mo na atong game 1 sa atong main event. Ayay, tuara. I-score babag si Abog sa serbisyo ni Kulapo esta vez. 1-2 na kaibigan. Kini para igual serbisyo Kulapo. Kulapo serve. Ayay, i-score again. Iguales 2. Serbisyo Kulapo esta vez. Tonton timbre. Awas na sad kaibigan. 3-2 na. 1 point lead of Team Cebu City. Serbisyo Kulapo. Jobert to Jomar. Tok po di Sadam giwi. Saud pa ni Ayay. Labay na. Awas ang tok timbre Tonton. 4-2 na 4-2. Kini para 5 serbisyo Kulapo esta vez. Sentro, Saud ni Jomar. Sugas tirang Jobert ay. Sagang ni Tonton. Songko dire sa atop sa gym. 5-2 na 5-2. Kini para sa serbisyo Kulapo. Ayay, tuara. Jobert to Tonton. Jobert again. Kulatan ni Ayay. Spike ni Sadam. Sabit. Side out. 2-5. Side out bola sa Team Consolacion. Serbisyo Jomar Roma para Tris. Ayay, Jomar. May pabuto. Sintro. Kuha pan Jobert. Ipon ang Jomar. Agay, Sintro. Ikab-kab ni Abog. Over na bakod. Side out. 2-5. 3-point lead of the Team Cebu City. Kini para 6. Ay, butang skilid. Kuha pa ni Sadam. Jomar again. May lamba. Ipon ang Abog. Milapos. Side out. Dosing ko ato skora. Kini para 3 serbisyo Abog. Globo gihatag ni Kulapo. Kuha ni Tonton. Kulapo again. Jobert. Out ball. 3-5 na itong game 1 sa atong main event bakbakan diri sa Barangay Panas, Consolacion Cebu. Nag-sponsoran sa atong mga barangay officials o SK officials. Ay Lobo. Organized by Boss Zach Bihag. Ayay, tuara, binumba sa area ni Abog. Kuha pa ni Kulapo. Nice defense ni Kulapo. Mibaw si Kulapo. Kulapo again. Wala, hibat ang depensa sa Team Cebu City. Ay, guys, babay na Jobert. One-hand ni Jobert. Pumasok, kaibigan. Hail Mary shot. Sa San Roses. 5-3 na ha. 3-5. Ayay, tuara. Gilaras ni Kulapo. Depensa ni Tonton.
Tonton again. Baguros na mga bola ni Kulapo. Gikulatan ng Team Konsolasyon pero sound pa kaibigan. Jobert and Kulapo. Ay, nanghagis na kaibigan. Ang problema silang pamilya gidani rin sa balibulan. Size 3. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon and Minimart na himutang diya sa Abugon, Sibunga ug ang email ban po ng if you are in the ban for wedding company outing og City Tour Highland Tour, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Size 3 ang atong score kini para City Servisyo Sadam. Agay Jobert Pipusing Pictus gikabkab niya mo gipon ang Kulapo. Over the bakod inside. Inside job. Kita kay sa atong organizer Zach Bihag. Decision sa atong organizer inside. 7-3. Shout out na ni Konsehal Silso Gabunada. Kapapart Eric Lazar tug Manuel Sertray, shout out. Kulapo Mikulata. Out ball. 7-3. 4-point lead. Being enjoyed of team Cebu City. Servisyo Tonton. Tuara padpad na si Idol Jobert Kipo ng Tonton. Gitok mo di Sadam. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Side out. City 4. Oh, City 3. Okay na servisyo Kulapo para 8. Ay, niwawag ang maral. Bilwa si Jomar. 8-3 na, 8-3. Okay na servisyo Kulapo para 9 kaibigan. Lagi target si Abog. Gibunala ni Jobert. Toko ni Abog. Awas. 9-3. Gilobong ang Team Konsolasyon sa atong game 1. 9-3 kini para di servisyo Kulapo is the best. Niwag. Gipon ang Sadam. Kulapo. Tuabog. Tok mo di Sadam. Ay. Out ball. Kulapo. Nagmuni-munis Kulapo. Kini para 4. Score 4-9. Kini para 5. Servisyo naging backstop Jomar Roma. Tuara overhead. Gipikhan ni Jomar. Gibawsan ni Jobert. Kulapo mipika. Sabit ang tira ni Tonton. Side out. 9-5. Bola sa Team Cebu City kini servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para Gis. Lobo giatag. Kilaras ni Kulapo. Kulapo 2-shot combination. Ay. Side out. Pakong mo tulo dia. Uyog magpakong. Agi mo kuyapan. 9-4. Alam mo pagpakong. Survey Abog. 9-4 kini para 5 servisyo Abog the pride of Karkar. Para overhead giatag. Ay bangag kaibigan. Butas ang Team Cebu City. 9-5. Diya sa itong kiliran partner TV guys. Dara monitor ni partner. Nindot kay forms na partner. Ay! Gibunala na sa kilit. Pakset belbel. 9-6. Ay! Partner! Partner TV guys. Ay! Tuwag mo ni Sadam. Stopper. Hindi umubra. Point. City 9. The lead of Team Cebu City being cut down to only 2 points. City. Servisyo Sadam on the way. Para Gis. Agay Sadam. Ayan. Munti ka na magilog. Jobert. Lamba. Bahog. Ay, ito Robert. Kamang ba? Saud pa. Ay.
Wala, hibat na depensa sa Team Cebu City. Agay! Ay, ito ara! Gumba na, may putsukan. Out ball. So, San Jose Samalia Puentes. Nueva City. Okay na para 8, servisyo Tonton. Jobert, tuabog. La. Ay, ito ara. Awa na. Di na agad maapsa ni Idol Jobert. Bisag mag-inmax pa. 9-8 na kaibigan. Okay na servisyo Tonton para Iguales. Ay! Wa kadating. Kung pa ni partner bola. Wa kadating ang tira ni Abog. Bubaan at ato dali. Hibat na depensa dali. Okay ni para Jis ni servisyo Kulapo is the best. Biwaw ko arko ang buloy, may arko. Toko ni Sadam. Agay, kana, gibahugan Jobert. Kuha pa ni Abog. Gipon ang Kulapo. Lagi bukbok na sa Team Cebu City. Ang Team Konsolasyon. Tuara. Gikulata nagmayo. Toko ni Sadam. Sabit. Woo! Lamian na rabaon tao eh. Okay na servisyo Jomar Roma para Iguales 9. 8-9 in favor of Team Cebu City. Para Iguales ang Team Konsolasyon. Gibawog! Haplas! Tuara! Ay! Sabwi may agi, di madawat. Iguales 9 na. Iguales 9. Okay na para G. Servisyo Jomar Roma. Jobert. Tuabog. Ay, Kulapo. Toko di Sadam. Wala. Hibat na. Ay, nakabalik ang purmang Team Konsolasyon. Gitubag ni Jobert ang tira ni Jomar. Agay sound pa lang gyapon. Nakadipinsa gyapon ang Team Cebu City. Gipawanan og bala sa Team Konsolasyon. Agay niriskilid sound ni Jobert. Kini goodbye Philippines. Ay, biawas Sadam. My goodness. Woo! Hawan na taraba. Ay, muragi kaingin na taraba. Outball kayo ang tukmo di Sadam kaibigan. Over ra gyud kay gamay. Woo! Yes, 9 may overtake na ang Team Konsolasyon. Kini para 11 servisyo Jomar Roma. La kuha pa. Na. 11-9 wanag gapatong na sa buntod kaibigan ng Team Konsolasyon. Gaumbaw na. 11 Panay Island na para daog sa gimuan ng Team Konsolasyon. Wala pugong Team Cebu City. Kumbati Kulapo. Ala, tara. Sadam ang Kulapo. Jobert. La. Wala. Side out. Bola sa Team Cebu City. Noibe 11. Shout out ni Char diha sa Cordoba. Shout out sa ni Ricky Bugs diha sa Kugon Cordoba. Nila Jan Purakal. Shout out. Ito na servisyo Jobert. Kini para Jisa. Gibuk-buk na niya tuara. Wa ka dipinsa. Giba si Jomar Roma. Jis 11 na. Shout out na ni Don Titing ang dato sa Cordoba. Shout out na ni Konsyal Bayik. Kini para Iguales na. Jis 11 atong score. Tuara. Jobert. Ay gibuya ni Jomar. Inside job kayo. Iguales 11 na kaibigan. Iguales 11. Perte ng kolba ning dua. Ang nakapusta wana Berti ng kulbaan mga kaibigan. Kibot-kibot ng lubot. Kini para daog sa atong gimuan. Kanto. Allah. Inside job kayo, inside job. Midaog ang Team Cebu City sa atong gimuan sa atong main event. Watch out mo sa atong game to guys.